Apung platform gomu YouTube channel to kumruk suruh. Praise the Lord. Hallelujah. I am blessed to share the words of God on this occasion of World Father's Day and grateful to our living God. And secondly, admits of platform gomu YouTube channel. As it is so Pitri Divo. So I would like to wish happy Father's Day to all the fathers. May God bless you all. আজি বিশ্বতে জুন মাহৰ তৃতীয় দেওবাৰে যে পিতৃ দিৱস পালন কৰে আৰু সে পালন কৰাৰ আইডিয়া এটা ঘটনাৰ লগত জড়িত 1907 চনত ৱেষ্ট ভাৰ্জিনিয়াত এটা কয়লা খনি কল মাইনিং জেগাত দুৰ্ঘটনা হৈ প্ৰায় 362 জন প্ৰাণীছিল আৰু চিনে কৰিলকে 200 জনতকৈ অধিক পিতৃ আছিল So saya lama saya start ke ada घटना sini abu kiri konman or khakri belum tribute or khaune saya lama saya start itu और tani kiri को मंकम को जे मुलुक abu kiri singo beta दिन को विपला के जितु दिन मुलुक के law मुलुक के respect हम देखने नाम देखा एनिमिटी मुलुक बिसारी ले ऐसा Father's Day कारण ऐसा दिन हो लगे ना और एक और sonar smart dot नाम মহিলা গৰাকীয়ে বিকে অৰ্গানাইজ কৰি প্ৰথম পিতৃ দিৱস পালন কৰে ইউনাইটেড ষ্টেটছ 1910 চনত 19 জুন ওরকে এটা লঙরকে শিলক জুন মাহৰ তৃতীয় দেওবাৰে সে ফাদার্স ডে পালন কৰি আহিছে আৰু পালন কৰে কাজে কেইটামান শাস্ত্ৰক কাংখলাই য'ত লিখা আছে মহাদেৱক সন্মান কৰক যেতে মূল কায়নে যাত্রা পুস্তক 20/12 পড়তে এটা লিখিতেন যে নক্কে দুনিয়ার নাম লাগা নক্কে আনা হবুদন সম্মান আর যেতে মূল এফিসিয়েন্স হয়ে 1-3 কায়নে এটা সে লিখিতেন তোমার কয়াত আর দীর্ঘায়ু নিমিত্তে তোমার পিতৃ মাতৃ সম্মান করো আর এটা মূল ইম্পর্টেন্ট ভার্স খায় এটা আকো যত মোটি 15/4 Exodus 21/7 और Leviticus 20/9 लिखितान जे যদি ন আনা আপু আইমান আগন করবে ন নিশ্চয় মরিব ই who curses his father or mother must be put to death so আনা আপন দুইনঙ্গে বহুত দূরত যদি আইমান নই গলব মুলু তার পরে মুলু বিহাব আর যেতে মুলু ডিট্রোনমি 27 সুন্দরম কায়নে और कापाटन जे मुसीब इस्राएल तानी के पेसुनो मुलु कानान देख दुकु मुलु का कोई पाए और कांगा मुलु कायगन जे मुसीब लुतन जे जीजोने पितृ मातृ कमाइनियो करे जीजोने पितृ मातृ कमाइनियो करे इ हबियो को तो सिलो मुलु आनाबो अन्मान नखनाम आया अन्मान নহলে মুলো আত্ৰৰ বিৰোধিতা হ'ব ঈশ্বৰ মুলো মাইমত নে মুলো আশীৰ্বাদ পাপনা মন্দিৰ পামাই তো মেইন লকে বিষয় গলাই মেইন বিষয় হৈছে আদৰ্শ পিতৃ দা মডেল ফাদাৰ তো সিলো মুলো আপুনি মেডাম লকে আনাবো লকে আবুদে আদৰ্শ হ'ব লাগে আৰু প্ৰতিজন পিতৃয়ে বাবে মই হেতু আদৰ্শ হ'ব লাগে তো আদৰ্শ হ'বলৈ কি হ'ব লাগে मुल कंकप नहीं मेनली मुल शॉर्ट पर सारी का पॉइंट का है नंबर 1 में से ए मॉडल फादर fears God and devoted to God एजन आदर्श पितृ रे बु ईश्वर पसोडा बु ईश्वर कुंदा बु ईश्वर के लाभर सलिदा बु ईश्वर के परिसरदा दहाय उदक बुके लेंगम बुके आवमांगम bukan nanti putiam si bukan kemnam isordam belum si kimoda, ar belum si worship koi boleh je, bujene koi isor ke foto soleh, bukan porialam si isor ke lambaro soli boleh doboni je. And secondly, a model father loves his wife. Ejon ador ko pitri nis potnik prem kore. So ejon ador ko pitri bukan neram prem kore. মানে 42 সময়ত দুখ বিপদত পত্নীৰ তলত
সহায় কৰে পত্নীৰ লগত কিয় হয় মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে বা সামাজিকভাৱেও বা আত্মিকভাৱেও যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় গৈ লগত কিয় হয় গৈ লগত থাকি হাত বঢ়ায় আৰু ঘৰৰ যি প্ৰব্লেম হয় পৰচিন নেয়াৰৰ লগত মিলি না যে কোনো প্ৰব্লেম গৈ সলভ কৰে আৰু যিকোনো কামত গৈ কেতিয়াও এজন আদৰ্শ পিতৃয়ে যিকোনো কামত কেতিয়াও ডিভাইড নহয় সে কাম সে মুখ নেয়াৰৰ মুখ নাম যেতিয়া যদি নেয়াৰ অসুবিধা হয় তুই নিশ্চয় কৰি দিয়ে সকলো বুকে লগত কোনো কাম ডিভাইড নহয় এজন আদৰ্শ পিতৃৰ কাৰণে আৰু নিজৰ পত্নীক প্ৰেম কৰে and thirdly mo kanga bumulo a model father manage well his family ejon arodko pitrie gorkhonok ukolone porisalona kore bu ketia omoy oposoi na kore umungbo bu jwa khelina unnecessary debate do unnecessary khajia do ba enei bu time oposoi na kore bu eta punctuality hoy bu eta hard workers hoy আর যে কোনো প্রকারে বা আইনের কাম পকি বা আর্ট ওয়ার্ক পকি ফ্যামিলিখন ভালকে ম্যানেজ করে পরিচালনা করে আর বাইবেলতো লিখা আছে যে এটা খ্রিস্টান লিডারশিপ পাটকাপ দুমুল প্ৰথমে ঘৰখনক পৰিচালনা কৰিব পাৰিব লাগে নহলে সমাজখনক কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব তো এজন আদৰ্শ পিতৃয়ে এটা খ্রিস্টান লিডাৰ হ'বলৈ যোগ্য হয় And fourthly, for Kankapinai, a model father loves his children. As on other pitri, because our makula ayada. Ayada mane gana mumna binam, buluka benka mo gimunam, donam tunam binam or no. Our mark on a good health. I know Saktor Karne will demand by Donald Tunaman binam. Demar Azar demand for a I know treatment for binam. good education karone academic karone aine school kudo ba aibo bikhar karone gurutto bina bumai aibo pori urinam do hai mona good mind good social mind ethical mind ko bimona bina aburo eta contribution lage important role ase logote awma kure eta spiritual life de al parinam laga ko abure bulik logoto sa bina bulik logoto ohaina atmikbhabeo bulu mak paribona ya hoise eta adorko pitri buka gun ko bu nijo donam tunam magena buka gapanam magena bu awma ai panam laga ko bu time am bukam sacrifice kore buka kono tuningam sacrifice kore buka awmar kaune e kaune ngom kaidan je jon adorko pitri bu awma ngam ayada pitri obole ki hobo lage ki gun hobo lage ar adorko pitri re se gun re mul clear nam kinpanam laga monolum kahaniya hobo jot moti 15 ra 11 rokhe da un bible nam kam nai moti 15 ra 11 rokhe kanta kumu ka begda je abu duma bek ko ami dhangor jone bhal bu porialor mote abu do agom pokhi bu solida manina কিন্তু আমেনেরে বলে ধর্ম লঙ্গ কো আমেনে পড়া এই অম্পতি ভাগ বিচার করে ধরে ও কম্পতি ভাগ করিয়া আবুদে বগাই দিলে দুজন লড়ার মা আর আমেন করে বকে অম্পতি বকে আলো করে টাকা পয়সা গোটা হয়ে রইছে আর কিছুদিনের ভিতরে বকলুকিনি গুটাই দূর দেখলে গুছি গল অন্য হেটা দেখলে গুছি গল অল বুকে টকা পয়সা ক্রিডম লম্পট আসর ইংরাজিত কয় ওয়াইল্ড লিভিং লম্পট আসর ব্যবিচার আসরেরে টকা পয়সা কেটে উড়াবলে ধরে আইমানে ক লগত আইমানে ফোনে লগত ফোনে খেল দনা থিনা আর কিছুদিনৰ ভিতৰতে সকলোখিনি অলংকাৰ টকা পইচা খৰচ পাওঁ যেতিয়া সকলোখিনি খৰচ পাওঁ না অলংকাৰ শুনাম আজন কৰি শুধু ভাব দুটো এটিং লগাও দনাম টুনাম লগাও কষ্ট পাবলৈ ধৰিলে কাৰণ লগত পইচা নাথাকো
আৰু দুখৰ বিষয় এটা সময়ত এটা দেশ আকাল আহিল পেমাইন আহিল আৰু বেছি কষ্ট পাবলৈ ধৰিলে নমক বিৰাংগল গাঁৱত দুটি এটি লগা Wirarok taniya bukti eting bito. Ampigela luton je nongli ek krisum potagolo bomna na sorai pai. Bupayon dor hoi mati bu. Bu ek krisum bobom na potaro sorai as. Bekono kiribat na totuk sunam lagap ek krisum donamon dobom na. Odo bu kinsurung. Odo bu melapa surung okumten. Benizam koise, mo babu gerato, sakor kiri daiso, aine donamon dobekga, aine ganamon gebekga, donu namon si sakor kiri dombarato, nakke jibono tikya obo, silomo dobek kiri mano sulado, sampai melo aimai, mo babu koto belai, mo kumpo belai. আর মো বাবু আগত স্বীকার করিম আর মো কইবেন যে উপায় সর্দার হইতে আর তোমার দেখা মই পাপ করিল মোক ক্ষমা কর বে মনতে সিদ্ধান্ত করিলে বুক মনত সিদ্ধান্ত মখাম বলবো আর পে ডাইরেক্ট গ্লাদ যেতিয়া বে গ্লাদ না দুটো বুকুম গুকুঙত মাপে আপদে বুক গনাম গ্লাদ নাম কানা কাঙ্কি বে লন্টার পে দুকলে না বম ভাবুতি আর মরমত সুমাবে কোরে কাপনালু বাবু উপায় সর্গর হইতে আর তোমার দেখা মই পাপ তোমার পুত্র বলি বলে মই চিত নহ মোক এটা চাকর নিচিনা করো অলে অনেক কুঞ্চ বন্ধু মটি কিন্তু আবরে গ্লাদ নাম লাগা মই পড় চাকর কিন্তু আটাইতকৈ আইনে জানাম নাম নালে Nak kosok lagam. Angut yang naleta, aina juta sendal lam naleta. Ar donam tuna ready to. Simulo party moe, simulo doman simani. Karon se kose yokkanga into silo pata. Praise the Lord. Okay, so the kindness of the Buddhism. Bible says, "Bangulu." Kapilok se abosem ezon aroto pitri unnu karo number 1 mo kanga bumulo he is forgiving father teu hezo kema helpitri kangito se ko se amene ko se be ompotir bag bisarile be eta hobaido putra be hukum dokke be aburokke mukto hobo bisarise স্বাধীন hobo bisarise ar be Bukan bisa orang melihat berpaisiliyo, awam putih awal orang bukan waktu. Itu kau kalau gini bukan itu deh kalau itu kalau orang longkor asaran dia bisa asaran ini, wife living kuki bu, kalau gini cross korsle. Itu bergelap tu, itu gelap tu pernah berlaku deh bukan maaf. Praise the Lord, He is forgiving Father. And secondly, kangkap semula, He is loving Father. দুজন মরমিয়াল পিতৃ সংকিত আমেনে পরে যেতিয়া আরো পাই মন পালতন হয়ে গেলাত দুকুম গুগুঙ কুমা পাই বুদা সংকিনা দুকলেন দল লতার বুমাদুরি লইছে মরমত হাবতি ধরিছে মরমত কুমা পাইছে সংকিত এজন অবাধ্য এজন যিজন সম্পত্তি গোটে নষ্ট কৰিলে বুকে বাপ দে হলেও ক্ষমা কৰিছে হলেও মাকো কোনো মৰম কৰিছে আৰু তাৰ লিংগঙ্গ বুন কাল একদম যে he wants his child to be repent and come back and start new life with him সে আবু সে বিচাৰিছে যে নকে কোড অকাকৈ মন পালন হোক ঘূৰি আহক আৰু Wakil awak nonton jiwa nama mu. Jadi aku tangkap bumilo, saya aku se wakil awak iman kemoda hasil aja, bersakor keliru dan berpotong kore. Toka poisa di bu mohai kuri bu kore orang. Bun gurai hali boleh sakoran bat toka poisa potong kore. Kintu
Begaurok menang dah, be arok pe mon palutun ho. Jika lu jam arok pe tu ni mon palutun no hoy, be aku awam potiam toka poisa be nasto hoy. Nahle aku tu polai jabo. Kintu kangga bungalo arok pe se amene kode mon palutun ho, ar be guri ahi. Kintu be kabusam kato, jete guri ahi, be kuisto nak kusin motoman. Personal heda mohdi debu. जे काफिलो गला दूँ नो कुछ नो के बाद आत्म सिने सुन मतना अकुल गिनी नो नष्ट करी अकुल गिनी नो बेसिले अकुल गिनी नो लय को क्यों बुरी है ना बा आरो मुतमान जे किमान नो टका पैसा नो लगत लय बुरी है Bukan, argument kenalan bukan. Pokoknya siapa kita, kita abore question heta mukul. Karena abore besar aja, nak kekor mon palu tu orang boleh beri apa. Karena nafsu jiwan bukan awak haram. Praise the Lord, Hallelujah. Ekarne bukan ada pun kerjaan kana apa. Se Bible se, pas significant kore je, se abu se ezdo, ador ko pitri ko. Praise the Lord. Hallelujah. So, mul kang gitu. Silo se abu se na ngilga mulu as a normal father. Jodi ngilga au kri jodi ko mulu comportium jodi ko cross kore mul kemala. Jodi ngilga au jodi ada mulu kini jodi toka poisa uruai au poti uruai mulu mulu punor morom kori pari. Agar kaya में तो मुझे लाया नहीं, बा मुझे में प्रश्नों ममा पर आम को ठीक को बुके जीवन में मुझे बेसिक गुरुत्व बिना ही नहीं से हर को पितरी संत हर को पितरी बाबी से आबू से बाबी से आम को ठीक को तो जीवन में डामर हर जीवन में तोरी बासे निश्चय आम को ठीक निश्चय है तो मुनुसिन जोड़ी आरो को पितरी हो बिसारो से आबू सब मुलुक बुका मॉडल ने मुलुक खाई सुना बेकारों को सब खाई सुना काजे मुलुक खाई सुना है पितरी ओपन मुलुक लकोरा मुलुक से आबू सब मुलुक बिलाए कुले सेस्टा पर कुले टा केमा एजम मरोमिया आरो कुल डॉन होमपोटिक कोई थानी जीवन में मुलुक और मुलुक थोड़ी जाते आइने थानी पिना नाम लेगा और उससे मुझे जब बाइबल में पाए हैं एफिशिएंट हो जाए सारी चीज़ें उधर लिखी था आबू कुल्ले में स्पेशली उत्तर दिए ये आबू करेंगा मुलो आओ अम्मा लोगों को पता है कितना बीमार ना ये पिक्चर हो मुलो मुलो लकोरा लोगों काजे मुलो से आबू से पहला ऐसा नॉर्मिया ऐसा केमा आरो मुलो आओ करे सब आइने जीवन लगा पर मुलो मैं ना डॉन उम्पोटी रे ना है मुलो की तो आइने जीवन तो मुझे मुलो संकट ना और मुलो कातो से जो मॉडल पाई जो आरो तो पितरी हो गए और लेकिन वो लगे नंबर 1 मुलो काटन जे कोई सोरूम पसंद को लगे सोरूम पसंद को ईश्वर के नंबर सोली ने को कोरिया ले ईश्वर के नंबर सोलाई और मुलो कातो जे जो आरो तो पितरी हो गए होले तो आके नरे माया ने को लगे आरो एजन आरो तो पितृ होबले हले तो आरो परियाले माइक परिस्थापना करिबोलै जानिब लागे आरो मोलो एजन आरो तो पितृ होबले तो आरो के चिल्ड्रेन क्रिरम गाइब आयाना आइ पाक बराबोलै निबो पड़ा होबले और जेते मुनि एफिशिएंट होइले सारी फोटो पाइले स्पेशली आबु क्रिरम लुटा जे ए पितृ होबो मोलो आउ मा ओटाइ मा किता बिबर न फसाने आगम लिबो ओटाइ किंतु मैं विचारूँ जे मुलो जिमान पारे मुलो आउमा लोगों दोषी मुलो आजन किताब बेटा सम्बन्ध स्टार्ट करी बोला जाते मुलो टाइम किन्ना है आउ डॉक्टर बंगले पोखरी डॉक्टर बोले कि इच्छा न बोले बोले और जेटे मुलो प्रभाव का है ना देखते हैं जे नो आउ मांग करी बने भी निका को बिचों का जे मुझे ये पर कि तो नक्के इच्छा न बेच के त्यो मिटपान सुनाए Praise the Lord. Hallelujah.
प्रेम penaman, kasih mosih penaman. Not only sirok nawasi. Bulung sima dokon, bulung bulung kasih mosih. Praise the Lord, Hallelujah. Ar ekot मिलके जिमान आबू मिलके जीवित जिमान पृथ्वी आसे प्रार्थना कर ईश्वर को नुलुम आपुंगम good health, good sound, good mind को आइने स्पिरिट को नुलुम बिटोका और always एजन हारों को पृथ्वी वो पारे अरे उन्हें नुलुम ज्ञान को wisdom को ईश्वर को बिटेगा. Thank you. Amen.